ኣነ ዝዛረበው ናይ ጸሎት እዩ ምንታይ ከምዚ ክሓስብ ብላ ጀሚረን ንሽተይ ናይ ጸሎት ክዛረበ ወሲነ ማለት እዩ ጸሎት ዝረኣኽዎ ሕጂ ግዜ ከምዚ ሸለላ ኣይኮነን ግን ማሕበረሰበይ ከምዚ ጸሎት ከምዚ ማራ ኢምፖርታንት ኮይኑ ሸለል ይብልዎ ወይ ማራ ንሽተይ ኮይኑ ሸለል ይብልዎ ዓይነት ኮኑ ታዲያ ከምዚ ኣብ ሚትን ትኸውን እዮም ዝፅሉ ሕጂ ኣነ እንታይ ሓሲበ ንሽተይ ናይ ጸሎት እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ክንረኽቦ ክእል ፕራይም ኤግዛምፕል ናይ ጸሎታት ዝፅሉ ንሽተይ ፅሒፋለሁ ንሽተይ ኣምላኽ ተኣምሲለይ ክንርኢና ጎይታ ይመስገን ተረዲኩም ኣለዉ ክትብሎ ፀናት ማሓዙተይሲ ማእኸላይ ዝኾነ ኣረኣያ እዩ ዘለዎ ኣብ ጸሎት ብዙሑን ኣይፈትውንን ብዙሑን ኣይብሉንን ማእኸላውት እዮም ኮይኖም ሕጂ ግን ከምኡ ክኾነ ይብሉ ናይ ትግርኛ መእተብ ይባለይ ኦኬ ቀፅል ኣይተሃል ዓርስ ሕጂ I'm going to talk about what is pray, where do we learn pray, and how many types of prayer there is. Okay, ጸሎት እንታይ ምዃኑ ክንደይ ዓይነት ጸሎታት ከም ዘለዎ ከምኡውን ኣበይና ጸሎት ንምሃር ዝብል ሓሳባት ይከካፍል Then I will also talk about the word amen as well. ብዛዕባ እቲ ኣሜን ዝብል ቃሉን ከካፍለኩም Prayer is a personal discussion one has with God. ጸሎት ውልቃዊ ዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ትገብሮ ምምያድ discussion. Prayer comes from the French word prière as well as if alhum እንተገይርሳ እቲ prayer ዝብል ቃል ካብ ናይ ፈረንሳይ ቃል ዝመጽ ናይ እንግሊሽ ቃል ማለት እዩ And also the word Latin word precaria. Latin precaria ዝብል ማለት እዩ which means to request something. محتات وموكاس زبل ترجم زلوا. In Hebrew it's called tefillah. أب يبرايست جن tefillah يزبهل. Which means intercession and supplication. مملادن ممهتانن زبل ترجم زلوا. Intercession means to want something, to pray something for yourself and for someone else. And supplication means to pray something for yourself. مملاد مالت نخال سب جل نجرك تحدث ويكتلم من كل هاي نخال سب تقول تي ممهتان وي supplications بهالجن نرأسها تحدث كل هاي. So in different parts in the Bible we can see like my prime example is David. بمصحف القدس بزوجات أبنتات نرينا نايجن كندي أبنت سخونة داوود. And he has these 10 different prayers. Adoration. عشرة عينات صلوات تصلي يلوسو. تقدماي أدناقوت adoration بهال. Confession. من الساح زبل ومن الزاز. Thanksgiving. من مسجان. Simplification. من مهتان. Intercession. Pray for others. من ملاج. And contemplation, listening prayer. مستنتان صلوات. Affirmation, to have faith in your word. نايم إمان أبتي قال نايم إمان صلوات. Surrender and dedication. رأسخا نايم وفاين رأسخا نايم ممراخن عين صلوات. Warfare prayer. نايم منفسا وقع صلوات. And blessings prayer. نايم برخت صلوات. These are the 10 different prayers we have in the Bible. أب مصحف القدس نريان عشرة عينات صلوات زينين. And I will talk a bit little because I'm gonna keep it short. Adoration is God's favorite prayer actually. صرابي ليك زارب هجيت adoration ويد ما أدناقوت زبال تكندك زيابير زفوتو عينات صلوتي. Because we as humans, when we were made, our only life purpose was to praise Lord, and that's a form of praise prayer. هو مخنياتو زيابيرنا أنا فترنا خلو نخنا ملخو ويدما
ንኽንውድሶ ኢና ተፈጢርና ስለዚህ እሱ እቲ ቀንዲ ዓይነት ጸሎት So when we pray adoration prayer, we are going back to our true nature. ስለዚህ ሕጂ ናይ ኣድናቆት ጸሎት ክንጽሊ ከለና ናብቲ ሓቀኛ ማንነትና ኢና ናእቱ ዘለና ማለት እዩ Then there's confession prayer. ናይ ምንዛዝ ወይ ድማ ናይ ምእማን ጸሎት ኣሎ You know, like when you go to priest in Eritrea or in Catholic Church and go talk about, I confess my sins. It's like that, but it's with God instead. ሕጂ ኣብ ልምዲ ኣብ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናብቲ ቀሺ ከድካ ትናዘዝ ኢኻ ከምኡ ማለት ክኸውን ከሎ ግን ናብ ኣምላኽ ክግበር ከሎ ትቅኖ ዓይነት ማለት እዩ Then there's thanksgiving, gratitude, and it's a very important form of prayer. ምስጋና ድማ በጣም እሱን አድላይ አይነት ጸሎት እዩ because you have to be grateful for what you have. Nobody loves an ungrateful person. ምክንያቱ መመስገን ከሆነ አለካ ነዘይ መስገን ሰብ ወላ ሀደ ሰብ አይፈቱም ዘይ መስገን ሰብ ተፈታው ይኮናል supplication, prayer for yourself. መምህፃን ማለት ነርስኻ ትልምኖ ነገር ክትጸልኸለህ ነርስኻ ማለት እዩ intercession, prayer for others. መምላድ ንኻሎት ሰባት ምጽላዩ contemplation, listening prayer. ምስትንታን ማለት ድማ ጽን እንዳበልካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ እንዳስተንተካ ጽልዩ አይነት ጸሎት affirmation is to have faith in your words and speak into truth. the affirmation ዝበሃል ድማ ምርግጋጽ እንዳ አወጅካ ጽልዩ ናይ አዋጅ አይነት ጸሎት እዩ ነቲ ተዛረቡ ቃል እንዳ አመንካ ጽልኸላ and dedication is to surrender yourself to God. ሙፋይ ድማ ንርእስኻ አህልፍካ ንእግዚአብሔር ክትከለኻ ጽልዩ አይነት ጸሎት እዩ and then there's warfare prayer or to speak in tongue. በቋንቋታት ምጽላይ ወይ ድማ መንፈሳዊ ውግእ ዝውን ኣብ ሓደ ጉጅለካ እቱ ዝኽል ጸሎት እዩ and a really important thing in this is to not force yourself to speak in tongue. ኣብዚ አገዳሲ ዝብሎ ነገር ከምዚ ተገድድካ ይኮን ካብ በቋንቋታት ጽሊ when I was little my father was speaking in tongue with they had a prayer group or something and I was like what are you doing like I said I'm near cuz like thank you so አቦይ ቀደም ንሽተይ ከለኹ ጽልዩ ከለኹ በቋንቋታት ሰሚዕስ ታይኻት ገብር ዘለኻ ይለስ አይተረዳን ነይሩ I tried it myself. أنا فتيني مالتي بالي. هاليلويا. I said. أبو حاتو كتو دبر. حاتو كتو كوي نزولار. So don't force yourself. The Spirit must come to you. تمنفس بعد بكسا زدرخكا بعلخا نرسخا قديتكا أيتكبرو. Because Jesus Christ himself said to the 12 هو مخنيات قويتا يسوس نتوم عسرت هل تدك مزامرتي يلوميو wait when your time has come you're going to do تجزيك ساعة كل تسبيو يلوميو Again, it's okay. I learned my lesson from that. قنت ماهر اللي ولا حتى فجأة ما ينبغي. And it's also great to have faith in the Lord. هو منت كل وكال وقويتا سو أدلايو. But like you have to have interpret the Bible in the right way as well. هو إنك على أملاخ جبوا كن مقلول لنا بجبوا كن ترجمون لنا. مش الله عندك على الستوري فليس أب ستوري ترى وعلى جن مش الله تأمين كذي عقب كابا أنا بعت قبل كابو زي عزبل عاوز فيني سنة it's important to interpret it the right way because you're gonna do many dumb things and you're going to look back and you're gonna learn but it's important to yeah جنت قال أملاخ بجبون ده زي تربيم كايو بزوح إيش النت المسل نجارات قبرت خليها that's prayer and when we see different kind of people like Hannah or David or Daniel we see that they're very dedicated in their prayers
هو مصحف ቅዱስ ክርኢ ከለና በዓል ሃና በዓል ዳንኤል ካልኦት ሰባቱን በጣም በተወፋይነት ጸልየው አለው And think of it like a restaurant. ልክ ከመሃደ ቤት ምግብ መሐሰቡ If you always go to this restaurant, if you always pay them well, give them a tip. ናብት ቤት ምግብ ይትኸይድ አሚል እንደህር ኮይንካ ሞሃጽቡ ሞሽሽካ ተቦም እንደህር ኮይንካ When you come to this restaurant, they're gonna serve you a bit extra than other people. ናብት ቤት ምግብ ትመጽእ ከለኻ ዝያዳ ጽቡቅ ዝበለ ዮም ክህቡኻ ናኻ አሚል ስለዝኾንካ ማለት Think about the same way. If you always adore God, if you always confess to Him, if you always thank Him, when you want something, it's easier for Him to give you that because He knows you have a great reason to want that. كمود مالك نجذابير كل زي ندنقون نملخون نودسون ندحر كنا صباح نقو زخون نقر كلنا خلو جذابير فلتنا. And there's nothing like it's impossible in your prayers. بتصلوتنا أي كأني زبها النجار يلا. Because the God in the Bible that raised people from the dead, that healed people, there's nothing different from Him today. هو مخنياتو تاع مصحف قدس نريو أملاخ نموتات زتز كالون زحمة مصابات فوسي لومون أي تلوت نذا أملاخ زي. Amen. We're going to go to Amen and what it means. Amen. دابلكم نبت Amen زبل حساب كهن كيدينا أنتي مالت مخان كرينا. Amen has Hebrew root and not Egyptian root. Amen زبل قال يبرنا يبرايست ما بقول زلوي قبس ناي قبس ما بقول هيكون زلوي. There's some that believe it has Egyptian root like Amorai, which is an ancient god for them. كم ذا الموراي زباهل ناي كدم ناي قبس أملاخ نقول Amen زباهل اللو زنبرة زبل أتراجم الله جن جايو. Amen means to be firm, reliable, and faithful. Amen مالت صنع مخان أتأمامان مخان كمون أمون كين كمركاب مالتي. In the Old Testament, it means agreement, affirmation, basically saying so be it or yes, I agree. أبلي كيدان مرققات زخونا عينة وقل كتقبر كلها أبتو الكم السمركة ترقاق صلو مقديو كم يخون يصنع مالة ترقم زلوي. And when Jesus Christ said, Amen, Amen, I say to you, هو يسوع كريستوس بحكي بلكم الله زبل تترجم زلوا بتقرينيا آمين آمين بلكم الله قبل كله. He used Amen as a vow or like I promise you. To catch the public attention. نتا آمين زبل لك كم زناي محلة نايك على محلة قال أتولكم الله الرجاء صلكم الله ولا بلايو زتكملون يوم. And if you go to the last chapter in Revelation. أب رأي يوحنس مود داتا معرف خلنا. The last if you go there. ناي مود داتا فقد خنريو خلنا. كنا تصور. Okay. رأي يوحنس مود داتا معرف مود داتا فقد مالتي. أسرع. كاب أسرع هذا. أتي نزل نجار زمسكر أول التفاء متسأل له يبلعنه. آمين. ጎይታናን ኢየሱስና ጸጋ ጎይታናን ኢየሱስ ምስኩላትኩም ቅዱሳት ይሁን አሜን አሜን ኩላ ዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጅብ እንታይ ወዲያ አሜን ያ አሜን አሜን ሕጅ እንታይ ማለት እዩ ሓቂ ኩላ ዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ሓቂ ክርኢ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምንታይ ሰርች ገይረ ናይ ኣሜን ከደገኩም ብሶሻል ሚድያ ሕጅ ሽዑን ሶሻል ሚድያ ጽቡቕ ነገር እዩ تاريخ كما تقارب ما خير مش وقت صبوا نجت التقييم كله صبوي أب ريفوليوشن سلسة عسى عبعت انتايبل يسوع كريستوس انتايبله de Tigrinya
the amen, the faithful and the true witness. ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሎ እቲ ኣሜን እሙን ሐቀኛ ምስክር حجي زي نيسوس كريستوس كان زي آمين يرفرق وزلوا حق سلا زخنا مركو سلا زخنا آمين آمين حجي أنا من تاي زي كم جمرتا جمركو مالتي زناي طلب من تاي محزالاتني أنا حجي أدي أمارة حامي مانيرا حجي سب على كريستيانيا إذا أمانيتي عن أملاخ مالتي حجي مرة نفعتي أمانات أنا ولا كان زي فتوى قواليا كان زي أمنتا ستيد فاستيا جين أي تأمن أنا ولا تسألي أن أملاخ أنتك مرة حميمة أزل لا أنتك سمعني هوب لوزي أجراني أنا مالتي جنت تسألي مرة زنبرت قالها حاجة أنا يترد عنن من تاي أملاخ مش موت يتسأني رمش كلام ما بزي مزعب كروس يترد أنا من تاي حاجة موت تسب أيكون من تاي زي هوب تفي كله حاجة أنا قبلكم زدلوخ مالتيو أو كل situation تسألي حلو ولا نشتي تخوينا أب ترافيك تعالها قال نشتي تفريحك أملاخ نجرك زخون كإلي حجت متلاي سبوي أب كل situation يقبل لي على خانة أب نشتي ويامنا مرة عباي أب ما أخذ ترى يكون أنا أب لي تكمل أملاخ وكل زين عسرتك تكملين كإلها مسكانا thank you قال نجا كنت أقول لك إلها كل situation يقبل زدله آمين كل حكي على يسوع كريستوس وأبنا حكي طريقة حكي أطاعت مساكا آمين آمين praise God praise God بألا زازي ما شاء الله